Aya مرحبا بكم يا جماعة. Donc toujours في الفونكسيون de référence باش نعملوا في الفيديو هذايا un petit exercice récapitulatif باش نفهموا بيه bien sûr de quoi il s'agit. Ben alors l'exercice هو هذا. Donc soit f la fonction représentée par la parabole ci-dessous. Donc هذا هو البارابول نتاعنا. Voilà, on va déterminer la fonction f. Par la suite, on va déterminer et représenter la fonction g définie par g de x. Il y a la valeur absolue de f de x. Je vais vous montrer comment la courbe la valeur absolue de f de x. Donc, troisièmement, la fonction h définie bien sûr sur r par h de x égale f de valeur absolue de x. On va montrer tout d'abord que h est pair. Et on va représenter alors la fonction h. Donc, on va commencer ensemble, bien sûr, la question numéro 1. Donc, question numéro 1, f est une parabole, donc elle s'écrit sous la forme f de x égale ax carré plus bx plus c. Bien entendu, bien sûr, a est différent de 0, sinon معناها ما عادش عندنا parabole. Donc, احنا نعرفوا أول حاجة ساعة فهمتني ولا باش ناخذ bien sûr des données من الكورب نشوف إنه الكورب نتاعي elle passe par le point O اللي هي 0 0. بما انه فوتولا f de 0 égale à 0, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire انه c كان باش نبدل 0 هنا و 0 هنا باش نلقى c égale à 0. هكا ولا يا جماعه؟ par la suite فهمت عندي انا السومي نتاعي السومي de la parabole هو البوان هذايا le point de coordonnées 1 moins 4. انا نعرف انه l'abscisse نتاع السومي de la parabole هو c'est égal à moins b sur 2a. اما لا برا نحسبوه moins b sur 2a égale à combien? égale à 1 خاطر السومي هنا l'abscisse تاعو égale à 1. Voilà. Ben, بما انه moins b égale à 2a, on peut tirer cette expression. Par suite, le moins b égale à 2a fois 1 égale à 2a. B, alors, donc, d'où le f de x نجمو نكتبوها ax carré moins. Donc, هنا عندي فهمتني ولا plus bx normalement. بدلت الb نتاعي ولات لي moins 2ax. B, عندنا زاد هنا باش نجم ناخذ un autre point. عندنا f de 1 égale à moins 4 اللي هو قلنا السومي هذاك ينجم يعاوني بالكدا. دونك اش معناها f de 1 égale à moins 4؟ معناها كي نبدل هنا بال 1 فوالا باش نلقى انه a moins 2a égale à moins 4. ايش معناها؟ معناها a moins 2a هي moins a égale à moins 4. معناها ال a نتاعنا égale à 4. بما انه لقينا ال a نجمو نجيو نعوضوها هنا تولي moins b égale à 2 fois 4 معناها 8. معناها ال b égale à moins 8. On en déduit que b égale moins 8. Bima nous le A ou le B, bien sûr, ou le C, dans ce cas-là, on peut déterminer l'expression de notre fonction f. Donc, elle s'écrit sous la forme f de x égale 4x carré moins 8x. Donc, j'ai répondu à la question là. Donc, je vais directement la deuxième question. Donc, on va déterminer et représenter la fonction g définie par g de x égale la valeur absolue de f de x. Ah, là, on a déjà من قبل من 9 اساسي من البروميير اني انه اون فوا حكونا على الفالور ابسولي اول حاجه نخمم فيه التابلو دو سيني. dans ce cas là qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer bien sûr le tableau de signe نتاع شكون؟ نتاع bien sûr f de x. السؤال يطرح نفسه هنا كيفاش انا صورت هالتابلو هذايا؟ سامبل على الاخر. دونك c'est une fonction qui est définie sur r. هكا ولا مصور على الار بكلها. دون سكالا هذاك علاش حطيت انا موان لانفيني و بلس لانفيني هنا. دونك 0 و 2 هذوما شنو هما؟ 0 و 2 هما سي سون لي زابسيس نتاع لي بوين دانترسيكسيون فهمتني ولا افيك لاكس دي زابسيس. هنا الكورب هذيا الكوب فهمتني ولا لاكس دي زابسيس وين في 0 اي في 2. واضح ولا؟ دونك dans ce cas-là حطيت 0 و 2. دونك تو باش نشوف السيني دو اف دو اكس. احنا نعرفوا انه اون فونكسيون كي تبدا مصوره كيفاش نعرف السيني نتاعها؟ كان الكورب نتاعنا مصوره فوق لاكس دي زابسيس. dans ce cas-là الاف دو اكس نتاعنا الي بوزيتيف. سي الكورب نتاعنا مصوره تحت لاكس دي زابسيس dans ce cas-là الي نيجاتيف. اي برا نشوفوا مع بعضنا ترى. دونك من موان لانفيني حتى للزيرو الكورب هاي الفوق معناها بوزيتيف. من 0 حتى ل 2 الكورب اللوطه dans ce cas-là elle est négative. Donc sur cette partie ou sur 2 plus l'infini الكورب هاي الفوق dans ce cas-là elle est positive. وهذا بالضبط اللي حطيته انا. Donc positif, négatif et positif. dans ce cas-là كي احنا نعرفوا signe de f de x, dans ce cas-là, on peut tirer bien sûr une conclusion. La conclusion تاعي شنو؟ si x appartient à moins l'infini 0, 2 plus l'infini كان موجود هنا وموجود هنا. الاف شبيها يا جماعه اللي بوزيتيف. نعرف انه g de x égale la valeur absolue de x. بما انه الاف est positif, dans ce cas-là, la valeur absolue de f de x هي c'est égal à f de x خاطر الاف بوزيتيف. Voilà, donc dans ce cas-là, g de x تساوي f de x sur ces deux intervalles. B. Alors, donc, qui تبدا تو عندي x appartient à 0, 2. Sur l'intervalle 0, 2, f de x est négatif. Dans ce cas-là, g de x
égale la valeur absolue de f de x. بما انه f de x négatif, dans ce cas là la valeur absolue باش تعطيني moins f de x. انا كي نقول moins f de x معناها يلزمني نعمل sur cette partie symétrique par rapport bien sûr à l'axe des abscisses. Voilà. Donc نتعدى نصور الكورب نتاعي bien sûr. احنا الكورب نتاع الاف كانت de cette façon. هكا ولا. Donc sur البارتي هذيا voilà. Donc sur البارتي هذي voilà, donc sur 0,2 نحن عملت السيمتريك هاي ولات هكا. وسير سي دو برانش هذوما بقوا هما نفسهم. فوالا دونك ستادير سور 0,2 هكا هو عملت السيمتريك نتاع هذا ولا الفوق. معناها لو بوين هذيا دو كوردوني 1 موان 4 هاني ولات دو كوردوني 1 4 لو بوين هذا ولا كانه فهمتني ولا عندي هنا ان ماكسيموم في البوين d'abscisse 1. Très bien. B. Alors, نتعدوا توا للكيستيون numéro 3. Je نطلب من l'exercice يا جماعة قالنا soit la fonction h définie par h de x égale à f de valeur absolue de x cette fois-ci. مش كيما هذه ثم فرق يا جماعة. هنا la valeur absolue de f de x ولا هنا f de la valeur absolue de x. Donc, petit a on va montrer que f est pair. bah simple على الاخر الحكايه هذيا شفناها bien sûr في الكور نتاعنا في الكلاس. قلنا une fonction est pair. bien sûr نشوف الدومين ديفينيسيون نتاعها اول حاجه يلزم quel que soit x ناخذ منك الدومين ديفينيسيون هذاك يلزم لو موان اكس موجود زاده في الدومين ديفينيسيون. هذا ليتاب الاولانيه اللي مكثر التلامذه ينسوها. باهي دوزيام ايتاب سي كوا il faut montrer que f de moins x égale à f de x. باهي معظم التلامذه شنو يعملوا ديريكتومون montrer que f est une fonction paire directement شي يجي يعمل f de moins x ويبدا يحسب يلقاها f de x. or que فهمتني ولا pour montrer que f est paire il y a deux étapes يا جماعه. راهو كل étape est notée à part. دونك كل ايتاب اي نوتي ابار. معناها ليتاب الاولانيه يلزمني نشوف الدومين ديفينيسيون تاعي يلزمني اي اكس ناخذه من الدومين ديفينيسيون يلزم يكون موان اكس موجود زاده في الدومين ديفينيسيون. باغ لا سويت نتعدوا للحكايه اللي نعرفوها هذيا انه اف دو موان اكس ايكال اف دو اكس. باهي شوفوا مع بعضنا ترى. دونك شوف انا اش عملت. عندنا هنا اش دو اكس ايكال اف دو فالور ابسولو دو اكس. فوالا دونك دومين ديفينيسيون تاعي بيان سور سي ايكال ار. فوالا تري بيان. باهي احنا بيان سور سي تري لوجيك دونك كيل كو سوا اكس ابارتيان ار bien sûr moins x appartient à r. Donc tu peux faire un réel de r, مثلا racine de 2. Bien sûr moins racine de 2 appartient à r. Donc qui ناخذ مثلا 100 mais moins 100 appartient à r. qui ناخذ 1000 مثلا moins 1000 appartient à r. qui ناخذ un tiers moins un tiers appartient à r aussi. Voilà. Ben alors donc تو باش نتعدى هذه ليتاب الاولى تو نتعدى ليتاب الثانيه. اش معناها اش دو موان اكس؟ معناها اي اكس تقابلني نبدلها بالموان اكس. معناها هنا بطريقه اخرى دونك اف دو لا فالور ابسولو دو موان اكس. احنا نعرفوا ديجا من قبل حتى من 9 اساسي نعرفوا انه الفالور ابسولو دو موان اكس سي ايكال ا فالور ابسولو دو اكس. با سا دون لا ميم شوز. با معناها هنا باش تعطيني اف دو لا فالور ابسولو دو اف دو اكس. با دون سكالا شنو هي هذه؟ هي اش دو اكس. بما انه h de moins x égale à h de x, bah dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Donc, on a par suite h est pair. بما انه h est pair, فهمتني ولا الكونكلوزيون اللي نعرفوها الناس الكل انه بما انها pair, donc dans ce cas-là, c de f est symétrique par rapport à l'axe désordonné. Voilà, c'est très important de dire ça. Et je on va tirer la déduction ou bien on va tirer la façon ou bien la méthode comment on va tracer bien sûr la courbe de h. Et vous allez voir. B. Alors, donc, bien sûr, si elle est symétrique par rapport à l'axe désordonné, on va voir. B. Qui تبدا عن x positif, la valeur absolue de quelque chose positif, هي نفسها. Dans ce cas-là, la valeur absolue de x égale à x. h de x égale f de x si x est positif. Très bien. Donc, sur les x positifs, on a h de x égale à f de x. Sur l'autre partie, si x appartient à R moi, dans ce cas-là, tout simplement, on procède. هي symétrique par rapport, le courbe est symétrique par rapport à l'axe désordonné, on procède par la symétrie, tout simplement. Donc c'est ce que j'ai noté, on procède par symétrie par rapport à l'axe désordonné. نشوفوا مع بعضنا الكورب يا جماعه. Donc هذه البارتي نتاع الاف. فوالا دونك لا بارتي نتاع الاف وين في الار بلس. حبست حدنا هنا خاطر هذا هو الار بلس سي 0 بلس لانفيني. فوالا دونك هذا هو. اش عملت؟ جيت فهمتوا عندي لاكس ديزوردوني عملت بيان سور سيميتريك. Voilà, donc je vais point par point. Hein. Donc le point c'est un point commun. Le point est de coordonnées 1, moins 4, symétrique, comme moins 1, moins 4. Donc le point est on dit maintenant le point est le courbe تعدى le point de 0 من هنا تولي moins de 0. ونربطهم ببعضهم tout simplement. واضحه ولا؟ دونك هذا bien sûr اليوم تعلمنا كيفاش نصوروا bien sûr la courbe de la fonction valeur absolue de f de x
ou bien la courbe نتاع f de valeur absolue de x وعرفنا bien sûr الديفيرونس ما بيناتهم. نتمنى انه الفيديو هذايا فاد الناس الكل. Donc merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup.